परम प्रेममय शिशि ठाकुर मोर जगत जननी शिशि लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात शिशि बर्ता आज भरोसा आचार्य देव ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण मोर अनंत कोटि प्रणाम। उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचालक महोदय सहप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक एवं जय गुरु। जा हो आज ये जो सुजोगटी मत मिली ये मो तो बहुत धन्य ये धन्य ये जो आमे समस्ते जो माने ये उपस्थित अच्छे किछि ना किछि आमे एठू ज्ञान आहरण करिबा एवं जीवन चरित्र रे पालन करिबा। गोटे ही संस्था जो थिरे चरित्रगत बा निज जीवन चरित्र रे पालन हुए एमिति भारत रे कोनोसी संस्था नहीं सबुथिरे भजन कीर्तन नाच गीत जाम सब हुए सब खाली नाचंती किंतु चरित्र रे पालन हुए ना। किंतु शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र जहाँ विधान देइचंती ताकू चरित्र रे पालन करिया पई से आछंती। नाचिबा कुदिबा जाम मारिबा एइट्रे गोटे समय पे आमे ऊर्ध्वमुखी हेबा आनंद पाइबा किंतु जीवन सारा नुहे। जेतेबेले तांको विधान टाकू निज जीवन चरित्र रे पालन करिबा सेतेबेले जाईकरी हमर प्रत्येकटी दिन शृंखलित हबो एवं सुख शांति आनंद पाइबा। तेणु ये जो परम पुरुष पुरुषोत्तम कथार मु आरंभ करी जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र ये जो विश्व ब्रह्मांडर मालिक सी जे भगवान जे राम जे कृष्ण जे जीशु जे मोहम्मद सी ही शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्र ताहा तो आपण सरीला परे आपण जानि परिबे निहाती किंतु ता पूर्व तांकर जीवन तो गुटे कथा जे गुटे डकायत थिला विराट डकायत माने से जने माओवादी लोकन को मर्डर करे एवं मर्डर करिकिना ताको गुटे प्लाटून धरिबा पई एसपी एवं जिला प्रशासन विभाग पूरा लागी पड़ी था। दिनकर घटना से डकायत को धरिबा पई गोटे प्लाटून पुलिस एवं जिला प्रशासन एभलिया दौड़ी जे ताको दौड़ी 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 शेष में पावना हिमायतपुर शिशि ठाकुर आश्रम भितर से डकायत पशि जाइए एवं जितेबाला पशि जाए ठाकुर बसी से खट तले से लुचि जाइए एवं लुचि जाई से तो ठाकुर जानी किंतु जिला प्रशासन जड़े धरवाई जो आश्रम भीतर को प्रवेश कर ठाकुर बस ठाकुर विषय तो आगु समस्ते जानते जे ठाकुर होती सत्कर्मी सत्कर आलोचना करती मनीष तैयारी करती पाखर विभिन्न जगह बहुत दूर दूरांतर लोक आसती परिवर्तन होती सी के खराब काम करेंगे नहीं। तेणु जितेबाला एसपी सार जाइए ठाकुर को नवेदन कर आपण आश्रम भीतर को गोटे मर्डरार पशि जाइए सी गोटे माओवादी एवं ताकू आपण मते धरई दिंतु ठाकुर धीर स्थिर हे चुप हे शांत हे कहते मते आगे तुम हैंडकप लेकिना जेल रे पुरई दियो। एसपी सार आश्चर्य होउछंती कहते आपण को हमें काहे की धरिबा आपण कोन दोष करछंती जे दोष करछि आमे ताकू धरिबा पे आसीचे कोन मो अन्न पई आपण को काहे की हमें हैंडकप लेकिरा करबा। ठाकुर कहछंती मो सेही संतान रो पुओ से बोधे जानिनी बोधे मो सेही संतान माने सेही संतान रो मो बापा जे मो दाई जे मु ताको परिवर्तन करि पारले नै आज से मो पई गुडे चोर डकायत हेछि पुलिस फादर आश्चर्य हेतु एसपी सर कहते आपण केमिति पिता हले ठाकुर कहते आपण सेटा बुझी पारिबे नै जदि आपण नेबे ताले मते हैंडकप लगै के आपण जेल ले पुरै दियंतु। एसपी सर निरुपाय हे गेले जतेबेले जानिले जे शिशि ठाकुर से डकायतटा को देबे नाही से समय रे कहउछते ठीक अछि आपण से डकायतटा आपण को पाखरे अछि मु हमें जानिछु समस्ते हमें चाहिए धरिकिना नहीं पारिबु किंतु से भलिया हमें माने ए खराब काम करिबु नै किंतु आपण बॉन्ड सिग्नेचर करंतु जदि से डेट वाइज कोर्ट रे सबमिट न हुए बा दाखल न हुए ताहले आपण 3 वर्ष सश्रम कारादंड भोग करिवे। ठाकुर कहले संगे संग नहीं आसो कागज रे लिखि देले मजिस्ट्रेट थांती जिला मजिस्ट्रेट संगे संग कागज रे लिखि देले जदि एई चोरडा जदि प्रत्येक डेट वाइज से दाखल न हुए ताहले मु 3 वर्ष कारादंड भोगिबा पई राजी अछि। एसपी सर प्लाटून धरिकिना पुलिस पळैले से समय रे कथा सब से चोरटी पलंक तळे लुचि किना ठाकुरंकर सब सुनु थाए बाहरी आसी ठाकुरंक पाखरे आंठू माडी कहउची ठाकुर मो पई मते तो आपण केबे चिनी नाहंती मते तो केबे आपण देखि नाहंती मो पई आपण बॉन्ड सिग्नेचर कर देले जिला मजिस्ट्रेट सामने रे आपण मो पई काहे की एते बड़ रिस्क नेले मु तो गुटे डकायत मर्डरार मु बहुत मर्डर करिछि आपण कोन मते बंचै परिबे से कहले तू कोन भाबुछु
तो कथा मु कौन जानी तू केते मर्डर करछु कौन करछु मु जानी सब गुटे गुटे कथा कहि देबे सात जन्मर कथा कहि देबे तू सुनिया पे राजी होछु से आ करी अनेक किना रही ठाकुर आड़ को ठाकुर कहले ए तू ए जन्म रे कौन कौन करछु सुन सब कथा कहि देले आर जन्म रे तू से समुद्र कूल रे जन्म हेतु माछ धरितु से कथा सुन तार जन्म कथा कहले सात जन्म कथा कहि देले आश्चर्य होई गेला से चोर डकायती कहले ठाकुर मते ताहले आपण रक्षा करंतु सेते कहछि ठीक अछि तू जा दीक्षा ने बुझा दीक्षा दिया गला दीक्षा देला परे कहले सस्तैनी ने बुझा सस्तैनी भी दिया गला दीक्षा भी दिया गला सस्तैनी भी सेम डे रे दिया गला तापर कहले तू प्रत्येक दिन नाम करिवो अजपा नाम करिवो कंटिन्यू नाम करिवा आरंभ गला ए कंटिन्यू नाम करू करू नाम करू तार स्पंदन रे नाम हैला अजपा नाम चलिला जहा कहिला सेगुडा को सब सत हैला ठाकुर कहले अरे तू नामटा ठीक करछु तो कहले ठाकुर मु नाम करिवा भितरे मो भितरे बहुत गुडा चेंज हे जायछि किंतु ए नाम विषय रे मते टिके कहंतु तू जदी कंटिन्यू नाम करू ताहले तो भीतर स्पंदन रे भी नाम हबो सुइथिबा भितरे भी ऑटोमेटिक नाम हबो एवं सेई जो नाम ताकू सुरत नाम कहआ जाय आ तू जते बेले तो स्पंदन रे कंटिन्यू नाम चलिबो सेते बेले एभलिया कोनोसी शक्ति नै जे तते मारी देई परिबो ए भूत प्रेत हो डाहाणी चिरकुणी हो बा गुणी गारिणी हो केही भी तते छुई परिबे नै नामटा किंतु 24 घंटा चलिथिबा दरकार जदी नामटा 24 घंटा ना थाए ताले ए ग्रह दोष दुख विपत्ति राक्षस प्रभृति जेते अछि तो भितरे प्रवेश करिवे एवं तोर मनटा विचलित हबो एवं खराब काम करिबा को तू आग्रह करिवु तोर नामटा 24 घंटा चलिथिबा दरकार नाम करी करी चलला डेट वाइज से कोर्ट रे सबमिट हला एवं ए कोर्ट रे डेट प्रत्येक डेट रे ठिया हला हो देखा गला से निर्तार किछि प्रमाण मिलिला नै एवं निर्दोष रे खलास हला परवर्ती मुहूर्त रे सीसी ठाकुर सहप्रति ऋतिक रो पांझा देले ताले चिंता करंतु ठाकुर ए मनीष को बंचेबा पई आसतांतु चोर आसु डकायत आसु चरित्रहीन आसु मद्यप आसु ठाकुर समस्त को ग्रहण करिसंती एवं समस्त को परिवर्तन करिसंती एठे खाली जे बड़ बड़ ऑफिसर भलो लोक आसु जदी ता नुहे एठे जेतेरु जेते खराब लोक आसंती ठाकुर ताको आपणैसंती ठाकुर ता सह्य करिसंती प्रत्येकटी मनीष पाखरु प्रत्येकटी लोकक पाखरु से केते जे दुख केते जे कष्ट पाइ जदी ता ठेकड़ा नै ठाकुर ताले ताकू भी परिवर्तन करिसंती किंतु आम भितर जेते बेले टिके दुख बा बाधा आसी जाय आमे ताकू झगड़ा लागि पकाउ ताले भक्त हेबा किपरि ताले भक्त हेबा किपरि गुटे उदाहरण देबी सेई दिन बिहार रो मुख्यमंत्री 1975 मसियार कथा आमे जानिछु सेते बेले झारखंड नथिला देवघर बिहार थिला एवं जेते बेले बिहार थिला सेई समय मुख्यमंत्री आसी थांती बाबा धाम बैद्यनाथ धाम शिवंकर दर्शन करिया पई एवं शिवंकर जेते बेले दर्शन करिया पई आसी थांती आसीथिबा समय रे सेइठरे जेते बेले से अभिषेक कले शिवंकर जो अभिषेक हुए अभिषेक कला परे से पचारु छंती से एसपी सारन को एवं कलेक्टर सारन को जे इठरे दर्शनीय स्थान कोठी अछि सेते बेले से कलेक्टर कहउछंती से मंत्री को जे मुख्यमंत्री को जे एठे गुटे बंगाली बाबा अछंती सेइठरे सब विधान रो विपरीत दिगरे जाउछंती ताको लोक माने ठाकुर बोली भाबुछंती आ जदी जिबे चालू देखि आसीबा सेटे सब कोन सब केलेंकारी चालीछि तो जामी हो से कहले ठीक अछि जीवा चलो जेते बेले पहुंची छंती सेते बेले ठाकुरंकर सुइबा समय 12टा रु 3टा बंद थाय आश्रम ठाकुरबाड़ी आपण जो माने जाई छंती ठाकुरबाड़ी आपण देखिथिबे 12टा रु 3टा बंद थाय काहे कि से समय रे खाई पी के ना ठाकुर रेस्ट नियंती काहे कि ठाकुरंकु जीवंत बोली भाबा जाय कोनोसी फोटो नुहे तो जामी हो तो सेठी जेते बेले से आसी छंती एवं आसी के ना गेट बंद अछि देखि छंती एसपी सर से दरुआन को कहते रे गेट खोला से कहते वर्तमान ठाकुरंकर सुइबा समय गेट बंद अछि खुला हबो नै तुमे की कर मते चिनी पारु ना मु पूरा एसपी आसी छी तुमको गेट खोलिबा पई कहूची तुमे खोलु ना जेते बेले पूरा धमकेबा भलिया कथा वार्ता करि के ना कहउजंती सेते बेले दारुआन कहउजंती आपण दया करी मते से भलिया कथा वार्ता करंतु नै दारुआन कहउजंती ठाकुरंकर सुइबा समय डिस्टर्ब जेमिति न हुए मंत्री मुख्यमंत्री निजे उल्हेई आसिले कलेक्टर एवं एसपी को कहउजंती ठीक अछि तांकर जदी सेमिति नीति नियम अछि ताले तांकर बंद थाउ आउ थरे 3टा परे आसीबा काहे कि मंत्रींकर जिज्ञासा हे गला बंद अछि कबाट पसिबा पई दउनांती बते किछि ना किछि भितरे खराब काम चलीछि तो जाबियो से पळेला परे आउ थरे जेते बेले आसिला परे से गेट खुला थाए गेट खुला थिया भितरे एसपी सर कहउजंती सब गाड़ी भीतर को जीवो ना मंत्री को गाड़ी भीतर को जीवो कहले नहीं गाड़ी तो भीतर को जाय नै आपण चाली चाली जिवे ठाकुर प्रणाम करिवे जाबी हो
से मंत्री सार एसपी कलेक्टर सबू गले ठाकुर प्रणाम कले बड़दा प्रणाम कले सबू प्रणाम कले प्रणाम करी सारिला परे पूरा आश्रम तनखी तनखी करी देखिले टिकी निकी करी जहाँ शुणिथिले सेटा सतना मिछ सबू तनखी तनी करी देखिले चिड़ियाखाना रु आरंभ करी सेटे बाघ से समय थिला हरिण थिला देवघरे सबू बुली बुली देखिले जाई करी परम पूज्यपाद शिशु बड़दांग पाखरे बसिले एवं बड़दांग पाखरे जेतेबेले बसिले जेतेबेले ए वेद वेदांत धर्म एई संस्था विषय रे कोन जेतेबेले जानिबा पई चाहिले टिकी निकी करी से मुख्यमंत्री को कहले एवं यह शुणी आश्चर्य हेले कहले ए आश्रम रो राजा आपण आपण ए सनातन धर्म आर्य संस्कृति को बंचाई रखिछंती जदि आर्य संस्कृति को ठीक ठीक भाव रे जने पालन करूची ताहले सत्संग प्रैक्टिकल आर्य संस्कृति को जदि पालन करूची सनातन धर्मटा को प्रैक्टिकल जदि निज जीवन चरित्र रे पालन करूची ताहले से सत्संग आश्चर्य हेतले मुख्यमंत्री एवं से पळै आसीथिले एई जो जीवंत कथाटा मु आपण मानक सामना रे कहिली एई भितर गोटे कथा हमर सिखिबार अछि एई जो जीवंत कथा भितरे लक्ष्मणंकर कथा कहबी जेतेबेले राम पळैथिले से जंगल भितर को प्रभु रामचंद्र कहिथिले लक्ष्मण को सीता को तुमे देखिबो मायर जंगल किछि भी हेई पारे एवं एटा बहुत भयंकर जंगल तो लक्ष्मण को जगैकिना जाइथिले रामचंद्र जंगल भितर को एवं सही समय रे रावण मृग शरीर धारण करी केमिति सीता को हरण करिवो से कायदा कसरत चलैला एवं सेतेबेले सीता मायारे फसी गले एवं एतो सब प्रभुंकर लीला तो जा भी हो एई जो मनीष शरीर धरी जो लीला कले सेई भितरे देखा जाईची जे लक्ष्मण से मायारे फसी सीता को छाड़ी किना पळैथिले एटा हमें समस्ते जानिछु किंतु जदि दारुआन रो कथा कहा जाय ठाकुरंकर विधानटा को पूरा डाठी किना से गेट रे ठियाई रहला से मुख्यमंत्री जगह प्रधानमंत्री आसु जे भी आसी मु छाड़ीबिले ठाकुर माने ठाकुर श्रेष्ठ करी किना देखाइला ठाकुर होचनी श्रेष्ठ तांको ठारु आ केई श्रेष्ठ नहंती ए जीवंत कथार गोटे साधारण दारुआन ठू एतिकी आमे शिखि पारिबा भगवान होचनी श्रेष्ठ तांको सामना रे आ केई नुहे तो एई जो मुख्यमंत्री कथा परम पूज्यपाद शिशु बड़दांग को कहले जे सनातन धर्मटा को जदि ठीक ठीक जने पालन करूची सियाला सत्संगी सत्संग कोनोसी अलगा संस्था नुहे आमे बहुत लोक को एटा जयगुरु संस्था एटा अनुकूलिया संस्था एटा गुडे एबिते हमर सब आलोचना हुए हमर रायरंगपुर मु जेतेबेले छोट थाई कुकुर लांगुडा रे बेलून झुले बांधी दियंती आ जयगुरु भकरे मोरु एई भलिया लेखि करी कुकुर लांगुडा रे छाडी दियंती एई सेतेबेले अल्प किछि 10-12 जन गुरु भाई एई भलिया कष्ट सहिचंती एई जो दादा माने केते दूर साइकेल रे बुली 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 दीक्षा देइछंती सेतेबेले मोटरसाइकेल नथिला 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर एई दादा माने आमे जहा को आज गुरुजन भाबी हमें बसैछु आमे जहा को आमे पूज्य बोले होइसने केते कष्ट करछथि आज जदी एते की लोक बसिछथि ताहले सेमानकर केते परिश्रम रहिछि ठाकुरन को प्रतिष्ठा करिया पई किंतु आजिर पिला माने दादा मान को मानु नाहंती एइटा आमे जे निज बापा मां को माने ना से केबे भी गुरुजन को माने ना जे निज बापा मां को माने सेनु लेखा है जे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव अबिंदा केमिति तळे बसंती आचार्य देव चियारे बसंती आपण माने देखिथिबे केमिति पिता पुत्र रो लीला आमे बुझी पारुना दादा मान को सहित आमे झगड़ा करू जदि एतिकी कैपेसिटी अछि दादा मान को अपेक्षा आमे बेसी काम करिकिना देखैबा करिकिना देखाओ जो पिला मानकर भितरे एई जो चैलेंजिंग एटीट्यूड अछि से करिकिना देखाओ ताहले इष्टंग प्रतिष्ठा हबो झगड़ा लागि नुहे तो कोन गुरु ग्रहण करिबार आवश्यकता रहिछि सेदिरा पार्वती एवं शिव बसी थांती पार्वती प्रश्न करूछंती कोन प्रश्न करूछंती जे प्रभु मनीष विभिन्न देवादेवी पूजा करूछि कहा को जण को पूजा कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे एटा टिके कहंतु एटा गुरु गीता रे लिखा आइछि स्वयं प्रभु शिव केते सुंदर कथाटी कहले जे गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः एटा हमें समस्त मुखस्थ करिछु किंतु एटा को हमें मुंड भितरे केबे पुराउ ना हमें गुरु बिना गुरु ग्रहण करिकिना हमें पूजा पोसा करू किंतु एई गुडा को जो गुरु गीता रे लिखा आइछि जे गुरु परंपरा स्वयं रामचंद्र निजे गुरुंकर आश्रम रे रहिले प्रभु श्री कृष्ण गुरुंकर आश्रम रहिले सबु जेते 26 टा अवतार स्वयं प्रभु नेइछंती समस्त गुरुंकर ग्रहण करिसंती केही तो गुरु ग्रहण बिना केही आसी नाहंती बा गुरु ग्रहण करिकिना से लीला करि नाहंती किंतु आमे अधम आमे बुझी पारुना बिना गुरु ग्रहण रे भाबुछु आमे शिव पूजा कर देले से ग्रहण करिवे आमे दुर्गा पूजा कर देले ग्रहण करिवे बा आमे लक्ष्मी पूजा कर देले ग्रहण कर देबे तो सेहिथि में पार्वती जेतेबे प्रश्न गले जे गुरुं को पूजा कले 33 कोटी देवादेवी पूजा पाइबे गुरु गीता रे लिखा आइछि आ प्रभु श्री कृष्ण से गीता रे भी कहि दैछंती जे मु एथरा आसिले आसिबिनी मना कले कि श्री कृष्ण मना कले
ଯେ ମୁଁ ଏଇଥର ଆସିଲେ ଆଉ ଆସିବିନି। ସେଇଠି ଲେଖିଲେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମା ସୁଜାମଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ च ଦୁଷ୍କୃତମ୍ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ତାହେଲେ ଗୀତାରେ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ କରିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ହବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସ। ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ହବ ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ କହିଦେଇଥିଲେ ହଁ କି ନାଇଁ। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଅଧର୍ମ ହବ ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଦେଲେ ଗୀତାରେ। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସିନାହାନ୍ତି କି? ଏଇଟା କଣ ଅଧର୍ମ ହେଇନି? ଆମେ ସବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଅଛେ କି? ଆମ ଘରେ କଣ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି କି? ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଅଛି କି? বা আমার পড়াপড়োশী সহিত সম্পর্ক ভালো আছে কি? আমি নিজକୁ নিজে যদি বিবেচনা করিবা তাহলে প্রত্যেকটি ঘরে রাক্ষস প্রভৃতির মা মানে ভাই মানে ছুয়া মানে সৃষ্টি হেলেনি। এইথিপাই তো রক্ষা করিয়া পাই আসছেন পরম পুরুষ পুরুষোত্তম শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র। পুଣି প্রশ্ন করছেন পার্বতী যে প্রভু এইটা তো জানিগলি যে গুরুଙ୍କୁ পূজা কলে গুরুଙ୍କୁ গ্রহণ কলে সবু দেবাদেবী পাইবে কিন্তু কাহার মন্ত্র জপ করিব মଣିষ? সেতেবেলে গুরু গীতারে লেখা হয়েছে ঋক বেদরে লেখা হয়েছে কଣ লেখা হয়েছে গুরু গীতারে? মন্ত্র মূল্যম গুরু বাক্যম। এগুলা আমি সবু জানিছে। তানে গুরু কহিଥିବା বা গুরু নির্দেশ দেইଥିବା মন্ত্রକୁ জপ কলে যাইকিরি বেনিফিট ଅଛି। তানে লেটেস্ট মন্ত্র শ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖୁଛୁ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହବ ବଡି ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ଓମ୍ ର ଉଚ୍ଚାରଣ କର ଆମେ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଦେଖୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଲେଟେଷ୍ଟ ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଜପ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯୋଉ ବେନିଫିଟଟା ପାଆନ୍ତି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରରେ ହୁଏ ନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରଟା ଜପ କଲେ ଯେତିକି ପାବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟରେ ବେଳେଥିଲୁ ସେତେବେଳେ 200 mg ର ପାରାସିଟାମଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କରୋନା ସମୟରେ 200 mg ର ପାରାସିଟାମଲ ଖାଇଥିଲେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ କି? 650 ନହେଲେ 1000 mg ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ନାମ ନେଇକରି ଆସନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରିକିନା ନାମ ସେ ଜପ କରିଛି ସେ ହିଁ ବେନିଫିଟ ପାଇଛି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ନାମ ରାଧା ନାମ ଆଜି ଦେଖିବେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିନା ସମସ୍ତେ ସେ ରାଧା ନାମ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର ଏପଟୁ ସେପଟୁ କେହି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିଛି। ଠାକୁର ସେଇ ଶାସ୍ତ୍ରର କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଭାବୁ ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ କହିଥିଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଜୟଗୁରିଆ ସଂସ୍ଥା ଅନୁକୂଳିଆ ସଂସ୍ଥା ଏଟା ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। କେମିତି? ଆମେ ତ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନଉଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଧାଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛୁ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ହେଲା କୋଉଠି? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜୟ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛୁ କାହାର ନାମ ନଉଛୁ? ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ কৃষ্ণ কৃষ্ণ গোবিন্দ গোবিন্দ বলরে যে জয় রাধে কীর্তনটা ঠিক ভাবে বুঝিবা পাই চেষ্টা করিছি সে দেখিব সেটা কৃষ্ণ আর রাধাঙ্কর নাম জপ কথা হি কুয়াইছি ফার্স্ট টু শেষ পর্যন্ত। তাহলে সৎসঙ্গ অলগা সংস্থা হেলা কোউঠি? जो आमे सत अनुज्ञा पाठ करू बहुत माँ भाई माने सत अनुज्ञा पाठ करते नहीं जोटा काम क्रोध मोह मद माश्चर्य कंट्रोल हम छटा रिपु जो मुह क्रोधी मुह मानी निरलस एगुड़ा कौटू आसी गीतारू आसी क्रोध विषय अर्जुन को बुझे श्रीकृष्ण। ताने सत्संग अलग संस्था है कौटी? এই যে গুরু বন্দনা করছু অখণ্ড মণ্ডলকারম ব্যক্তম যেন চরাচরম মন্নাথ শ্রী জগন্নাথ মদ্গুরু শ্রী জগদ্গুরু এগুলা সব জগন্নাথ সংস্কৃতিরে আছে। এগুলা সব আসিলা কোউঠু? ঋগ্বেদরু যজুর্বেদরু। তারে সৎসঙ্গ অলগা সংস্থা হেলা কোউঠি? সৎসঙ্গ পিওরলি সনাতন ধর্ম আর্য সংস্কৃতি को ঠিক ঠিক ভাবে পালন করছি। সেইথি পাই সত্যানুসরণ রে ঠাকুর লিখি দেলে ঋষি को বাদ দে ঋষি বাদ র উপাসনা আরম্ভ হইছি। আজি যে আরম্ভ হইছি ঋষি মুনি ঋষি মান को বাদ দেই করি সে परंपरा आरंभ হইছি। কিন্তু ঠাকুর ঋষি পরম্পরা को বাদ দেই নাহাନ୍ତି সেইটা भी ମୁଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବି। ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ବତୀ ଯେ କାହାକୁ ମଣିଷ ଧ୍ୟାନ କରିବ? ଧ୍ୟାନଂ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁମୂର୍ତ୍ତି ବେଦରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେଇ ଚକ୍ରପଟ ଭିତରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଗୁରୁଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ନା। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚକ୍ରପଟ ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ସତ୍ସଙ୍ଗ पूरा अतप्रोत भाव में जड़ित प्रत्येक विधान शास्त्र रु आसी एपटू सेपटू कौन सी जिनस ना वेद वेदांत पुराण उपनिषद प्रत्येक जिनिस सब पूरा खोजी खोजी जोटा आवश्यकता रही जी कली जुगे दरकार ठाकुर से ठाकुर कौन सी गीता भागवत पढ़ाई मना करना किंतु मनीष एत पढ़ी पारबनी बोली छोट सत्यानुसरण लिखिदेले जे एतिकी पढ़िले भी यथेष्ट सबु जिनिसटा ये अच्छे मनीषर प्रोब्लेम समस्या समाधान ठाकुर देदेले सत्यानुसरण।
ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କାହାକୁ ପୂଜା କରିବ ମଣିଷ? ପୂଜ୍ୟಂ ଗୁରୁ ପାଦମ୍, ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ କାହାର ପାଦ ପୂଜା କରିବ? ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ କରି ପୂଜା କରିବ। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପୂଜା କରେ ତାହେଲେ ଆଉ କାହାରି ପୂଜା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଏଇ ସବୁ ତ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ବା ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଜପ କଲେ ବା ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ସବୁ ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ କଣ ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବ? ପାର୍ବତୀକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଶିବ ଭକ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଶିବ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ମୋକ୍ଷ ପାଇବେ ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଶିବ ଲୋକରେ ହିଁ ରହିବେ, ସେମାନେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ତାହେଲେ ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁ କୃପା, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଯାଇକରି ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ, ନହେଲେ ମିଳିବନି। ତାହେଲେ ଶାସ୍ତ୍ର ଯଦି ଏତେ କଥା କୁହେ, ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ସବୁ ଜିନିଷଟା ସମ୍ଭବ, ତାହେଲେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିରାକେଲ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଛେ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମେ 100ଟା ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇ ଦେଲେ ମୋ ପିଲାଟା ବୋଧେ ବେଷ୍ଟେଡ୍ ପାସ୍ କରିଯିବ, ଆମେ ଏଇଟା ଆମର ଧାରଣା ଅଛି। ଆମେ ବୋଧେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଗାଧେଇ ଦେଲେ ତାହେଲେ ଆମର ପାପ ଗାଧୋଇ ହେଇଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଗାଧଉଛେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁଅ କିଏ ଥିଲା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ପୁଅ ଥିଲା ଭୀଷ୍ମ। ଯଦି ସେ ମୁକ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସରଶଯ୍ୟାରେ କାହିଁକି ରହିଲା? କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ସରରେ ମାରିକିନା 25 ଦିନ ଠିଆ କରିଦେଲେ ସେଇ ଭୂଇଁ ଭିତରେ? ସିଏ ତ ଗଙ୍ଗାର ପୁଅ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଦୁଃଖ ହରଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ କହୁଛେ ଯେ ଆମେ ବୋଧେ 100ଟା ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇ ଦେଲେ ଆମେ ବୋଧେ ଆମ ପୁଅଟା ମେଟ୍ରିକରେ ବେଷ୍ଟେଡ୍ ପାସ୍ କରିବ। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଯେ କୌଣସି ପାଖରେ ମାନସିକ କରିଦେଲେ ଆମର ସବୁ କିଛି ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ଚାଲିଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ମିଛ ଭଣ୍ଡ ପ୍ରକାର ଯେତେ ବାବା ଥିଲେ ଏଇ 2014ରେ ସବୁ ଧରା ପଡିଥିଲେ। ତାପରେ ବି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଭଣ୍ଡ ବାବା ବାହାରି ଗଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅରିଜିନାଲ ନଟ ରହିଛି, ସେ ଛିଡି ଗଲେ ବି ଚାଲିବ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳଚନ୍ଦ୍ର। ସେ ଯଦି ପୁରୁଣା ବି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ତାର ଭ୍ୟାଲୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବିଧାନ ଗୁଡାକ ଆମେ ପାଳନ କରିବା କାହିଁକି? এই যে সহপ্রতি ঋত্বিক দাদা মানে বিধান ଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମତେ ଏଇ ବିଧାନ ଉପରେ ବେଶୀ କହିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ? ତ ଆମେ ଯୋଉ ସହପ୍ରତି ଋତ୍ବିକ ଦାଦା ମାନେ ବିଧାନ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା, କାହିଁକି କରିବା? ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଲା ପରେ ମଣିଷର କିଛି କାମ ନଥାଏ, ଜିରୋ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ହିଁ କାମ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଦାଦା ମାନେ ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମଟା କରିଦେଲେ ବୋଧେ ଏଟା ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ ହବ। ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ କହିଥିଲେ ଧର୍ମ ହଉଛି ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା। ତାହେଲେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବଢିବ ସେଇଟା ଧର୍ମ ଠାକୁର କହିଲେ। ଆମେ କଣ ଭାବୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ପାଇଁ, ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି ବେନିଫିଟ ହବ। ଏଇ ଯୋଉ ଗଲତ ଧାରଣାରେ ଆମେ ରହିଛେ, ତେଣୁ ତ ଆମର ଆଜି ରୋଗ ବ୍ୟାଗ। ଯେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିବ ଯେ ଭାଇ ତୁ ଟିକେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାର୍କ କର, ତାହେଲେ ତୋର ଦେହଟା ସୁସ୍ଥ ହବ, କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଯିବ, କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଲିଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଦେଖାଯିବ ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର କହିବ ତୁ ଡେଲି ଟିକେ ଏକ୍ସରସାଇଜ କର, ନାମ ଧ୍ୟାନ କର, ତାହେଲେ ଯାଇକରି ତୋର ସବୁ ରୋଗଟା ଠିକ ହବ। ତା କଥା ମାନିବା, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଜୀବନରେ ରୋଗ ହବ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଆମର ମନେ ପଡିବ ନାହିଁ। ଆମର ଆଳସ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଆମ ରୋଗ ଗୁଡାକ ବଢି ଚାଲିଛି। ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହିଁକି ଉଠିବା? ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆମର ବେନିଫିଟ କଣ ଅଛି? ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେବା। ଆଉ ଯୋଉମାନେ 8ଟା 9ଟା ବେଳେ ଉଠନ୍ତି ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଦକ୍ଷ ନୁହନ୍ତି, ସବୁ କାମରେ ନେଗେଟିଭ ଥାଏ, ସେମାନେ ସବୁ ଗଧରା ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଫେଲିୟର, ସେମାନେ କେବେ ବି ଚମ୍ପିୟନ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ସେମାନେ ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କାହିଁକି କରିବା? ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମର ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏଇ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଅଛି, ଏବଂ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ନାମ ଧ୍ୟାନ କେତେବେଳେ କରିବେ? ରାତିରେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଦିନ ବେଳେ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ରାତିରେ ହୁଏ। ଯୋଉମାନେ ଭଲ ନିଦ ହୁଏ, ନିଦ ଯାହାର ଭଲ ହୁଏ ତାଙ୍କର ବି ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ତ ଆଉ 9 ପ୍ରକାର ରସ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରୁ କ୍ଷରିତ ହୁଏ। ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ର ଯୋଉ ରସ ଗୁଡାକ ଆସେ କୋଉଠୁ? ଆମେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ଏ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ହୁଏ ନା। ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱାତ୍ୱିକ ଆହାର କରନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରୁ ସବୁ ଭିଟାମିନ ଗୁଡାକ ଯାଇ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ରେ ହୁଏ। ଆଉ ସେଇ ପିଟ୍ୟୁଟାରୀ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଏ ଶରୀରକୁ ଏନର୍ଜି ଦିଏ, ଶକ୍ତି ଦିଏ। ମାଂସ ଗୁଡାକ ଜଲ୍ଦି ଝୁଲେ ନା, ଆଖିର ପାୱାର କମେ ନା, ବ୍ରେନ ସେଲ ଡେଭଲପ ହୁଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୁର୍ବଳ ହଉନା। ତାହେଲେ ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ କେତେ ବେନିଫିଟ ଅଛି? ଏଇଟା କଣ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ନା ନିଜ ପାଇଁ? ଆମେ ବୁଝୁନା।
ଯେତେବେଳେ ରୀତିକ ଦାଦା କହିଦେବେ ବୋଧେ ଆମେ ଭାବୁ ଏଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ। ଏଠି କୌଣସି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଥାଳିଆ ଥାଳିଆ ଭୋଗ ନେଇ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ଏଠି କୌଣସି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆସିନି। ଆମେ ଆସିଛେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା ପାଇଁ। ଆମ ପୁଅଟା କେମିତି ଭଲ ହବ, ଆମ ଝିଅଟା କେମିତି ଭଲ ହବ, ଆମ ସ୍ୱାମୀଟା କେମିତି ଭଲ ହବ, କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମଣିଷ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ ଏବଂ ପରିବାର ସମାଜରେ କେମିତି ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆସିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଠାକୁର କହିଲେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ। तापरे नाम ध्यान करी साला परे प्रणाम करिया। प्रणाम मंत्र आमे जानिछे ओम ब्रह्म परब्रह्म कुलमालिक राधा स्वामी दयालक चरण कोटि कोटि प्रणाम। तापरे कोन करिबा, तापरे आमे सत अनुज्ञा पाठ करिबा। सत अनुज्ञा 6टा रिपु को कंट्रोल करे। काम क्रोध मोह मद माश्चर्य जो मु अक्रोधी मु अमानी मु क्रोध करिबिनी अमानी हेबिनी एटा प्रत्येक दिन ठाकुरଙ୍କ पाखरे आमे प्रतिज्ञा करिबा। एई प्रतिज्ञा करू 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 देखिबे हेई पारे न भी हेई पारे जे जेमिति मनोभाव थिबो सेते जल्दी तार एगुडा को कंट्रोल हुए। जो माने नाम ध्यान करंती आ ए सत अनुज्ञा पाठ करंती ताकू जेते कोडा कथा कहि देबे से हठात रागिबो नै। आ जो गुरु भाईटा जानिले जे से रागुची जानिले से नाम ध्यान करे ना। से नाम ध्यान करे ना। जो माने नाम ध्यान करंती सेमने हठात रागिबे नै। खाली ठाकुर को धरी छंती माने स्कूल एडमिशन हेई छंती किंतु पाठ पढु नाथि सेति पई तो तांकर फेल हुए जीवन सारा बोले ना। तो सेति पई तापरे कोन करिबा सतनुगा पाठ करि सारला परे तापरे पुणी प्रणाम मंत्र इष्टभूति देबा। इष्टभूति काई के देबा, इष्टभूति वर्तमान रो सिस्टम नुए ठाकुर जे बाहर करछथि ता नुए ता गुरु भी इष्टभूति थिला। प्रथम रामचंद्र इष्टभूति देउथिले। इष्टभूति कोनोसी पैसा नुए जड़े फूल प्रदान करि पारे जड़े फल प्रदान करि पारे। ठाकुर तो जनका पाखर 500 नैथिले तू भाई तो पाखर किछि नै आदिवासी महिला पाखर तार किछि इनकम नथिला। ठाकुर कहले तो चाउल दे पारबो कहली चाउल तो भिक मागी करी आनुछे मुठे चाउल रुसई करी दउछे कहले जदी सेटा भी न दे पारबो तो 500 हले भी दे। से 500 दउतरा ठाकुर को इष्टभूति। इष्टभूति प्रभु को जे जे माने प्रेम रो सहित जहा भी अर्पण करिवो से ग्रहण करिवे। किंतु सेही जिंसटा त आमे देवघर को पठै परिबा नै। तेणु ता विनिमय रे आमे पैसा रे प्रचलन हेछि। जेहेतु आमे धरि जो प्रत्येक दिन फूलटा देले 30 दिन रे तो आमे देवघर पठै परिबा नै। तेणु से फूलटा पठैला बेलू सुखी जाइथिबो नले पची जाइथिबो। तेणु आमे ता विनिमय रे टंकाटे बा 2 टका बा 5 टका जहा भी जार सक्षम अछि से सेही इष्टभूतिटा देबो। त रामचंद्र केतेबेले इष्टभूति दउथिले जेतेबेले गुरु आश्रम गले। ठाकुर दीक्षार प्रचलन 12 वर्ष रे करिथिले। देखो शास्त्र सहित केते सम्मत अछि माने समान अछि। प्रभु रामचंद्र गुरुंकर आश्रम 12 वर्ष रे जाइथिले। हमर दीक्षार प्रचलन 12 वर्ष प्रभु रामचंद्र जाइथिले 12 वर्ष रे। एवं 12 वर्ष रे जाई तांकर काम कोन थिला रामचंद्रंकर भिक्षा करिबा। कहा पई भिक्षा करिबा गुरुंक पई आउ कहा पई निज पई। निजर भरण पोषण रो दायित्व एवं गुरुंकर भरण पोषण रो दायित्व शिष्यंकर थिला। तेणु रामचंद्र प्रत्येक दिन 3टा रु 5टा घर भिक्षा मागिबा पई जाउथिले। से तो राजा घर रो छुआ से तो चाहिए जाई किना से अयोध्या रु सब चाउल गदा आनी किना देई थांते गुरु को काई के भिक्षा करिया पई गले। जे इष्टभूति निज अर्जित धन रु देवा दरकार। जदि छुआ पिला माने अर्जन करू नांती बापा अर्जन करूछंती तेणु बापा को पाखर इष्टभूति दिया जाई पारिबो। किंतु जते जणे इनकम करूची से निज हाथ रे से देबो निज इनकम रो पैसा। तेणु रामचंद्र डेली से इनकम करिया पई गले माने भिक्षा करिया पई गले। आनिले गुरु माता को देले गुरु माता रंधन कले। रंधन करी सारिला परे गुरु प्रथम खाइले तापरे गुरुंग पाखे प्रसाद लागि सारिला परे तापरे शिष्य माने खाउथिले। ताने देखंतु ए गुरु पर आमे ट्यूशन पढुछे ना छुआ मन को ट्यूशन पढौछे इंग्लिश मीडियम स्कूल ले सब पढौछे बा कोनसी के बहुत लक्ष लक्ष टंका खर्च करूची। तो एई जो आमे गुटे ट्यूशन सार को आनी के पढौछे से ट्यूशन पैसा दउछे ना माने गुरुंकर दक्षिणाटा आमे दउछे ना काहे की दउछे जे आमे तांकोटु लाभ किछि पाउछे। एई परिप्रेक्षी रे गुटे कथा हमर मने पड़े माइती सर जो हमर ठाकुरंकर जने टीचर थिले से दिने राति रे जाउथांते। जेतेबेले राति रे जाउथांते से राति रे जीवा समय रे गुटे बाघर भीषण चित्कार हैला से भयभीत हेई गले। डकायत रो भय तांकु संचारित हैला। जेतेबेले संचारित हैला सेतेबेले आ किछि उपाय पाइले नै ठाकुरंकर नाम जप करले। जेतेबेले ठाकुरंकर नाम जप करले तांकर शिक्षक एवं नाम जप कले ठाकुर निजे लंठन धरी किना आसिले एवं तांको सामना रे चलिले कहले चलंतु किंतु तांको सार तांको चिनी पाले नै काहे कि पछ पट से देखुतिले सामना पट तो देखि पारिले नै। तेणु जेतेबेले नै तांको घर रे छाडिले छाडी सारिला परे जेतेबेले 3-4 दिन परे आसुचंती तांको सार सेतेबेले कहउचंती काहे कि तांको सार विरोध करूथिले ए पैसा पत्र धंदा उपरे भूषण विरोध करूथिले। तो सेही समय तांको सार को कहउचंती सार
ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ରାତିରେ ଏକୁଟିଆ ଯାଉଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇକିନା ଘରେ ଛାଡ଼ିଲା, ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଟିକେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ? କି ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣ ବସିବା ପାଇଁ ପାଣି ଗ୍ଲାସେ ବି ଦେଲେ ନାହିଁ? ଆପଣଙ୍କର ସେ ଏଇ ପ୍ରାଣଟା ବଞ୍ଚେଇଲା, ଆପଣ ତା ବିନିମୟରେ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଦେଲେ ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ସାର୍ କାନ୍ଦି ପକେଇଥିଲେ। এই যে আমি যেতে বি বসিছে আমার জীবনে প্রত্যেক সময়ে শিশু ঠাকুর অଛନ୍ତି। আমার যে কেতে যে দুর্ঘটনা আছে কেতে যে বিপদ আছে সে প্রত্যেক ক্ষণরে সে আমাকে বঞ্চাউଛନ୍ତି, আমি সেটা বুঝি পারু না। আমি ସବୁବେଳେ মিরাকেল পছরে দৌড়ু, আমি ସବୁବେଳେ মিরাকেল পছরে দৌড়ু। এই দিনে অবিন্দাକୁ জଣେ প্রণাম କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଅବିନ୍ଦା କହିଲେ ସତ୍ୟାନୁସରଣର ଚାରିଟା ବାଣୀ ମୁଖସ୍ଥ କରି ନିଜ ଜୀବନ ଚରିତ୍ରରେ ପାଳନ କର, ତୁମର ଲାଭ ଅଛି। ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁ ପ୍ରଣାମ କଲେ କିଛି ବି ମିଳିବନି। सेम सही जिनसटा ठाकुर दिने लीला कले कौन कले जे तेल जेतेबे ताकू मखा जाय, बहुत तेल मखा जाय, तापरे गाधेया पई जानती ठाकुर। एवं से सेही दिन गाधेया पई जीवा समय तांकर देहर तेल से पड़ी पड़ी जाउ थाए। से जने माटी गुडे छोट छुआ धरि किना ठिया आइची, से भाबुची ठाकुरंकर पादर तेल गा लगै देले मो पुओटी सतायु हेबो, दीर्घायु हेबो, बुद्धिमान हेबो। आमर भी सही चिंताधारा ना, जेतेबेले आमे शिव मंदिर जाऊ, जगन्नाथ मंदिर जाऊ, सेटा टिके बेल पत्रटा पुओर मथारे देई दऊ, आमे भाबू से मथारे टिके देई देले से पुओटा दीर्घायु हेबो, बुद्धिमान हेबो। आमे सेटा भाबू, आम सेटा मेंटालिटी, पाठ न पढ़ले भी से बुद्धिमान ही जीवो, आमर एई चिंताधारा। तो एई से माटी भी सेया ही भाबिची जे ठाकुरंकर पादर तेल लगै देले से बुद्धिमान हेबो आ सबुठारु शिक्षित हेबो। ठाकुर एटा देखि पकेले, देखला परे गले गाधेया पई, गाधेई किना आसिले, प्रत्येक दिन जोठी बसंती सेही दिन भी सेठी बसी पड़ले। बसी सारिला परे कोन हेई जे जेते से समस्त प्रणाम करिया पई ठाकुरन को आछंती, से माटी भी छुआडे को धरि किना आसीचे। जेते ठाकुरन को प्रणाम करूची, ठाकुर तांको आखिरु लुह गडी गला। कहले तू जदी भाबुछु जे मोर पादर तेलटा तो पुओर मथारे लगै देले से दीर्घायु हेबो, सतायु हेबो, चिरंजीवी हेबो, ताहा भूल कथा। ताहा जदी सत हेई थांता ताले मो पादर तेल गुडा को गुटे बोतल रे पैक करी करी मु बिक्री करि थांती। आज सब जेते सब टीवी रे देखौ नै ना, ए डेमरियाडा बांधी देले तुमर ग्रह दोष सब चली जीवो। अरे आमे कर्म तो नेई करी आसे मा पेटरु, आमे खाली ओनली गुरुंकर नाम जप कले छोट मोट हेई करी कटि जाय। जेतेबेले काहरी ऑपरेशन हुए एनेस्थेसिया गुटे दिया जाय, काई की दिया जाय, कष्ट लागिबो नै। हमर ए मंत्रटा होची एनेस्थेसिया। हमर जेतेबेले बहुत बड़ विपद आसीबो, जेतेबेले आमे जप करिवु से कटि जाऊ, गोडडा भांगी जाऊ बा जहा भी हेई जाऊ, ए ठाकुरन को धरि से हमर एई जो दृढ़ विश्वासटा हमको कष्ट देबो नै। तेणु आमे एई ठाकुरन विधानटा तो पालन करिवा दरकार। तो एई कथा जेतेबेले कहले से माटी भी कांदी पकेला, बुझी पारिला। सेम सेई कथाटा रामायण रो कथा कहिबी। रामायण रो कोन कथा जे सेही दिन लक्ष्मण माने अचेत हेई पडिछन्ती, मेघनाथ तांको तीर संधान करिछन्ती, एवं तीर संधान करी जेतेबेले मेघ माने हमर लक्ष्मण पडिछन्ती अचेत हेई करी, सेतेबेले राम के भगवान ना से साधारण लोक भगवान, से यदि चाहिए लक्ष्मण को बंचाई पारिथान्ते। से जानिछन्ती जदि सकाळ हेइछि ताने लक्ष्मणंकर मृत्यु सुनिश्चित मृत्यु करा जीव कोन। हनुमान कहले वैद को डाका जीव, वैद कोठी अछन्ती, रावणंकर वैद जे सिए ही ट्रीटमेंट करबे। लंका रे तो काहरी को मिलिबो नै, सब रावणंकर ही संपत्ति। तेणु रावणंकर वैद को आनिबो के, हनुमान गले नेई करी आसिले वैद। वैद आनिकना से कहले मृत्यु संजीवनी एवं विषलकरणी दरकार, आनिबो के गले हनुमान गंधमार्धन पर्वत सबु जड़ीबुटी नहीं करी पळै आसिले एवं वैद ताकू देले। देला परे लक्ष्मण जीवित हेले। ताने आमे एइथुरु कोन सिखिबा जे आमे जार देह खराब हो डाक्तरखाना जीवा ना गुणी गारेडी करिबा? आमे कोन करिबा? हमर विश्वास जे भगवान पाखरे मानसिक कर देले ठीक हे जिवो। ठाकुर केबे फोटोरु बाहरी करी बंचेइबे नाही, निज कर्म ही तुमको बंचेइबो। ठाकुर जो विधानटा देई जदी सेइटा ही तुमको बंचेइबो, ता छोड़ा केही बंचेइ पारिबे नाही। एते तो धर्म करिया पई जाउछन्ती तीर्थ व्रत, काई सामने तो एक्सीडेंट हेकरी मरि जाउछन्ती। केते बस एक्सीडेंट होउछि, केते तो से हमर गंगा नदी रे मरि गले, काई ठाकुर आसी करी फोटोरु बाहरी करी तो बंचेइले नाही। निजर कर्म ही बंचेइबो। निजे केमिति सुरक्षित रहिबो, केमिति स्वस्थ रहिबो, केमिति निज परिवार सुख शांति रे रहिबो, ता ठाकुर विधान बतैछन्ती। केवली मा गर्भरे देव संतान आसीबो सेइटा ठाकुर बसैछन्ती। एई भारत भूमि होछि देव भूमि, एटे बहुत देवता माने जन्म ग्रहण करिछन्ती, किंतु आजि तो काई देखा जाउनी मा मानको गर्भरे देवता जन्म। से विधानटा पालन करू नांती। बहुत शिक्षित माँ माने हेई जाइछन्ती, एमए एमफिल पीएचडी के बीएड कोन टीचर मास्टरानी के डॉक्टर की हेई जाइछन ता ठिकाना नै। ताको पाखरु काई तो से सुभाष चंद्र बोस आसु नांती, ताको गर्भरु काई तो देशबंधु चित्तरंजन आसु नांती, ताको भितर काई लाल बहादुर शास्त्री आसु नांती। तरे एगुडा गले कुआडे? हमर चरित्र चलन जदि शुद्धता ना हुए, जोटा विधान दैछन्ती ठाकुर
ଯେମିତି ମାର ଗର୍ଭଟା ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଦେବ ସନ୍ତାନ କେବେ ଆସିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଇଷ୍ଟଭୂତି ଗୋଟେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ। ଯିଏ ଏଇ ଯଜ୍ଞଟା ପୂରଣ କରିବ ସିଏ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବ। এই নিকুম্ভিলা যজ্ঞ কিଏ କରିଥିଲେ? ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ କରିଥିଲେ। ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବ୍ରହ୍ମା ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ସିଏ ହରେଇଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆମର ମେଘନାଥ ତାଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ତୁ ତାକୁ ମାର ନାହିଁ, ଯାହା ବର ମାଗୁଛୁ ମାର। ସେତେବେଳେ କହିଲେ ମୋତେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ବର ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମାରିଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ। ସେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁ ଯଦି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ତାହେଲେ ତୁ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କର। ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ କଲେ ସେ ତ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ନିହାତି ହେଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ତାଙ୍କର ତ ଲୀଳା ଏସବୁ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କଲେ? ହନୁମାନଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଏବଂ ସେଇ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସେ ପାଣି ସବୁ ଢାଳିଦେଲେ ହନୁମାନ, ଏବଂ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କର ଅସଫଳତା ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିନଥିଲେ ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ହେଉଛି ନିକୁମ୍ଭିଲା ଯଜ୍ଞ। ଜଣେ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ ଠିକ ଭାବରେ ଦିଏ ତାହେଲେ ସେ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହେବ। ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ମାନେ କିଏ? ସେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ ତା ନୁହେଁ, ତା ମାନେ ତା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚରଣାଶ୍ରିତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଗୁଡ଼ାକ। ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ବୁଝିପାରୁନା, ଆମେ ପଇସା ବୋଲି ଭାବୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେବା ଦରକାର। ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ এই যে ইষ্টভূতি হচ্ছে 5টা মহাযজ্ঞ। ইষ্টভূতি 5টা মহাযজ্ঞ। প্রথম হল দেবযজ্ঞ, ঋষি যজ্ঞ, পিতৃ মাতৃ যজ্ঞ, ভূযজ্ঞ এবং নৃযজ্ঞ। এই 5টা যদি যজ্ঞ জনে ন বি করে, ইষ্টভূতি ঠিক ঠিক দিয়ে, তাহলে এই সৃষ্টিরে সমস্তে পাইবে। কোনসি হোম যজ্ঞর আবশ্যকতা ନାହିଁ, কোনসি দান ধর্মর আবশ্যকতা ନାହିଁ। এই যে কাহারি গ্রহ দোষ দুঃখ বিপত্তি হলে দান ধর্ম করা যায়, কুয়াকু খুয়া যায়, গাইকু খাইবা ପାଇଁ দিয়া যায়, এগুলো কিছু করিবার আবশ্যকতা ନାହିଁ। এই ইষ্টভূতি মাধ্যমে গুরুଙ୍କୁ দেবা ভিতরে মু প্রথম কইলে যে 33 কোটি দেবা দেবী পাঁতি, পুনি ইষ্টভূতি দেবা ভিতরে এই সবু কিছু হুয়ে। প্রথম দেবযজ্ঞ কোন? ইষ্টভূতি দেলে দেবতা মানে পাঁতি। এই যে আমি হোম কুণ্ড তৈরি করু, হোম আহুতি দেউ, সেইটা খরচ কেতে হুয়ে? 5 ରୁ 10 হাজার টাকা। আমি টঙ্কাটে যে ইষ্টভূতি করছি প্রত্যেক দিন দেবযজ্ঞ করুছি। পুনি সেকেন্ড হেলা কোন? ঋষি যজ্ঞ। ঋষি যজ্ঞ কোন? মোর যেমতি গোত্র আত্রেয় গোত্র, তেণু মোর ঋষি কে আত্রেয় ঋষি। মু যেতেବେଳେ ইষ্টভূতি দেউছি ସେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ସବୁ ପାଇଯିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ଯେତେ ସବୁ ଋଷି ପ୍ରତିମ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତେ ପାଇବେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏବଂ ତାପରେ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ପିତୃ ଯଜ୍ଞ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଯେ ମୁଁ ଦେଲେ ମୋ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ମାନେ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇବେ। ଆମେ ପିଣ୍ଡଦାନ ବର୍ଷରେ ଥରେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେମାନେ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯୋଉମାନେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗେ ହିଁ ନାହିଁ। ଯୋଉମାନେ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କହନ୍ତି ତୋର ପିତୃଦୋଷ ଲାଗିଛି, ତେଣୁ ତୋର ସବୁ ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି, ତୁ ଗୋଟେ ପିତୃଦୋଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି କର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ପିତୃଦୋଷ ଲାଗେ ନା। କାହିଁକି? ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ପିତୃପୁରୁଷକୁ ଆମେ ଦଉଛେ 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ପୁଣି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ନୃଯଜ୍ଞ। ନୃଯଜ୍ଞ ମାନେ କ'ଣ? ନୃ ମାନେ ମଣିଷ। ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଅତିଥିଙ୍କର ଆମେ ସେବା କରୁ। ଯିଏ ବି ଭିକାରୀଟା ବି ଯଦି ଘରକୁ ଆସେ ତାର ଆମେ ସେବା କରିବା। তাহলে এই যে অতিথি সেবাটা গুরুଙ୍କୁ দেলে অতিথি সেবা ବି ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ କ'ଣ? এই ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା କୀଟ ପତଙ୍ଗ এইগুড়ାକ ବି ସବୁ ପାଇଯାଆନ୍ତି। তাহলে ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 5ଟା ମହାଯଜ୍ଞ। এইগুড়ାକ ସବୁ ବେଦରେ ଅଛି, এইগুড়ାକ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, ପୁରାଣରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଗୁଡାକ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କର ମାନେ ସିଷ୍ଟମରେ ଆମେ ପଶି ଯାଉ, ଆମେ ଭାବୁ ବୋଧେ ଜୟଗୁରୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା, এইটা ବୋଧେ କି ଗୋଟେ ସବୁ ଆଣିକିରି ଗୋଟେ କି ଗୋଟେ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ ତ କିଛି ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାହାର ଫଟୋ ବସେଇ ଦେଇକିରି ସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚଲେଇଛନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ପିଓରଲି ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ପାଳନ କରୁଛି ସିଏ ହେଲା ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମେ କାହିଁକି କରିବା? ପ୍ରାର୍ଥନା এইଥିପାଇଁ କରିବା ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରୁହେ। এই କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଦେହ ସୁସ୍ଥ ରହେ। ତାଳି ଯୋଉ ମାରୁ, ଆଜି ମୁଁ ସେଦିନ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖୁଥିଲି, ତାଳି ମାରିଲେ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ନା, ଜଣେ ଡାକ୍ତର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ତ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ତାଳି ମାରିବା କଥା କହିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଜୟରାଧେ ବେଳେ ସବୁଦିନ ଘରେ ଆମେ ତାଳି ମାରୁଛେ, ତାହେଲେ ଆମର ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେବ କେମିତି? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ କହିଲେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାଟା ହିଁ ଧର୍ମ। କେମିତି ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଯାପନ ରହିବା ସେଇଟା ହିଁ ଧର୍ମ। ଜୟରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ସାରିଲା ପରେ ବାଣୀ ପାଠ କରିବା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢିବା, ସତ୍ୟାନୁସରଣ ନାରୀ ନୀତି କମନ। ବାକି ଆପଣ ଯାହା ପଢିପାରନ୍ତି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସମ୍ବିତି, ଶାଶ୍ୱତୀ, ଯିଏ ଯାହା ପଢିପାରେ ସେଟା ନିଜ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ, ସେତେ ଜ୍ଞାନ ହବ। ସେଇଟା କ'ଣ? ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ପାଇଁ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକତା।
तापर आमे कोन करबा ए बही पढ़ी सारिला परे तापर आमे गुरु गुरुजन मान को प्रणाम करबा काहे की करबा गुरु गुरुजन प्रणाम ताने प्रेम बढ़िबो स्वामी स्त्री भितरे भल पाइबा बढ़िबो पिता पुत्र भितरे भल पाइबा बढ़िबो एवं से जन को जन मानिबे जदि डेली प्रणाम करा जाए कौन सी संस्था रे जिनसटा नहीं प्रणाम करबा किंतु जे दीक्षा नहीं छी ताकू कुआ जाए दादा माने कहते तो बापा मान को माँ को डेली प्रणाम करिवु एवं जे गुरु गुरुजन अछथि तांको प्रणाम करिवु ए कथा कुआ जाए एवं समस्त गुरु भाई परिवार रे एटा हुए तारे एथिरे कोन हुए जदि आज पिता पुत्र रे टिके लड़ाई हो जाई छी जदि पुओ आसी करी प्रणाम कर दिए ताने से बापा तार केते शांत होई जाए पुणी तापरे कोन करबा प्रणाम करी सारिला परे थालकुड़ी पत्र खाइबा थालकुड़ी पत्र 40 टा रोगर उपशम जे थालकुड़ी पत्र कंटिन्यू खाउचे तार ब्लड क्लॉटिंग हेबो नै हार्ट प्रॉब्लम देखेबो नै सुगर हेबो नै बीपी हेबो नै केते रोगरु से मुक्ति पाइबो किंतु हमें खाऊ ना हमें जानू ना खाइबो केमिति तापरे थालकुड़ी पत्र खाइ सला परे शवासन एक्सरसाइज ताले एई जो विधानटा दादा माने सब दीक्षा देला बेले कहंती एगुडा कहा पई कहंती ठाकुर को पई ना निज पई निजे बंचिबे ना ठाकुर बंचिबे हमें बुझी ही पारुना हमें भाबो बोधे ए विधान गुडाक ठाकुरंग पई तेनु हमें करूना ए डेगुडा किए करबो एते राति रे उठी कर इष्टभूति किए दबो के नाम ध्यान करिवो जे हमें एटा बुझी पारुना जे ठाकुर हमकु देइछनि विधानटा बंचिबा पडिबा पई तेनु एई गुडाक कंटिन्यू कले हमें सुख शांति रे रहिबा तो ठाकुर चाहिए जदि हमें केमिति परिवार गुटे हेबा दरकार हम परिवारटा केमिति हेबा दरकार हमें केई काहा को मानुना ताले गुटे रामायण रो कथा कहबा पई चाहे से दिन कौन है भरत आसुचंदी भरत आसवा समय रे नंदीग्राम पड़े एवं नंदीग्राम रे कौन हुए आरती हुए एवं ये जो नंदीग्राम रे आरती हुए ये आरती समय रे से जते अज बड़ी भागीरथी एमने तो सब पूर्वज रामचंद्र जो सब पूर्वज देखुचंती से दशरथंकर मूर्ति अछि भरतंक हाथी थालीटा पड़ जाए एवं हाथरू जिते थाली पड़ जाए से गुरु को पचारुचंदी जे गुरुदेव बापांकर मृत्यु केतेबेले हला सेतेबेले से कहते तुम बापा किछि दिन पर तांकर मृत्यु होईछि बापांकर कोन हेइतला से तो सुस्थ थिले मो मामू घर को गला बेलकू सेतेबेले से कहले नहीं तुम भाई को चिंता करी करी से मृत्युवरण कले कहले भाई कर कोन हैला कहले नहीं तुम मां जे प्रतिज्ञा करथिले जे दुईटा बर पाइबे बोली किना एवं तुम बापा को से बर दुईटा मागिले जे तुम भाई 14 वर्ष बण को जीवो एवं तुमे राजा हबो आश्चर्य होई गले भरत दौड़िले मां को पाखो को एवं मां को पाद तळे पड़ी जाई कहउछथि मां तुम्हें मोर देवता भलिया भाई को तुम्हें ए बण को पठे देल सी राजा हबार योग्य आ तुम्हें मो राजा हबी बोली करी मो भाई को या को पठे देल बण को मु केबे भी राजा हेबी नहीं माने चिंता करंतु केते गुरुत्वपूर्ण कथा कहले आज हाथे जमी पई भाई भाई भितर हाणकाट हे जाउची किंतु भरत से दिन कोन सिकैले जे हमें कोन सिकैले भरत जे बड़ भाई देवता तुल्य किंतु आज रो डेट रे हमें से बुढ़िया भाई पाइबा कि केबे नुहे तो जा भी हो से दिन कौन है जे जेतेबेले से भरत जेतेबेले कहले चलो रामचंद्र को फेरै आनिबा मुंडरे कठौ बुइले एवं चलिले से गुरु वैशिष्ट विश्वामित्र एवं तिनी माँ एवं सीतांकर बापा सैन्य सामंत सबू चलिले जंगल भीतर को जे रामचंद्र को फेरै आनिबा जेतेबेले रामचंद्र को फेरै आनिबा पई कठौ मुंडरे बई भरत चलिले जेतेबेले जंगल पहुंची छंदी भरत कठौ गुडा को रखी देई भो हे रामचंद्र को पाखरे कांदिले एवं कांदिकिना कहले भाई तुमे घर को चलो जेतेबेले एई कथाटा कहले सेतेबेले स्वयं रामचंद्र कहले मु पितृ सत्यटा को गुरुत्व देछि एवं पालन करबी माने गुटे पुत्रर कर्तव्य कोन पितांकर धर्म को रक्षा करबा सेई दिन से सिखै देइथिले रामचंद्र कोन आज से भलिया पुओ मिलुछि जे बापा जेतेबेले कहे ठीक चल ना ठीक मेडिसिन आनि दबु मो पई कहले नहीं आज मोर समय नहीं पूरा ऑफिस टाइम हे गलानी तुमे आउ का हाथ रे मेडिसिन ठीक नै आसो आज रो पुओ माने जवाब दे देछन्ती संगे संग बापा को ऊपर किंतु सेई दिन देखंतु पितांकर सत्य पालन करिया पई 14 वर्ष बण को जाइथिले हमें रामायणटा पढ़ी कर मुखस्थ कर देछे गीता भागवत मुखस्थ कर देथिला किंतु से चरित्र गुडा का हम भितरे नाही जहा को पचारबो गीता विषय से श्लोक गुडा धाई धाई कहि देबे जहा को कहबे पुराण कथा धाई धाई कहि देबे रामायण कथा मुखस्थ हे जे किंतु रामन को चरित्र काई हम भितरे देखा जाउ नै रामन को रखी किना फोटो हमें पूजा करूछे किंतु फोटो भितरे ही हमें रहि जाइछे किंतु रामन को चरित्र तो काई ताको सामने पूजा कला बेले मने पडु नै कि आचरण करूना हमें दुर्गा को फोटो अछि घरे दुर्गा को चरित्र हम भितरे देखा जाउ नै लक्ष्मी का चरित्र आम भितर देखा जाऊ नहीं आम कहार चरित्र नहीं कि फोटो बहुत रखीचे घरे जाऊ जगह भी नहीं ठाकुर घरे एते फोटो रखा ताले आपण चिंता कर समय गला कि ए कथाटा कहि मोर वक्तव्य शेष करिवे तो जा भी हो तापरे पळै आसिले भरत एवं भरत पळै आसी से जेते बेले
ସେଇଠି ବସିଛନ୍ତି ଆସିକିନା ଭରତ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର ବନେଇଛନ୍ତି। କୁଡ଼ିଆ ଘର ବନେଇ ବକଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ତାଙ୍କର ତିନି ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ବୋଧେ ରାଜ କାମରେ କୋଉଠି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଏ ସବୁ ବୁଲୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଛାତ ଉପରେ ଗୋଟେ କିଏ ବୁଲୁଛି, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯାଇକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ତ କେହି ଦାସ ଦାସୀ ନଥିବେ ବା ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ନଥିବେ, କିଏ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ପଶି ଆସିଛି କି? ଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଉଠୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି ମାଣ୍ଡବୀକୁ ଦେଖିକିନା। ମାଣ୍ଡବୀ କିଏ? ଭରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ତାକୁ ଯେ ମା ତୁ ଏତେ ରାତ୍ରିରେ କାହିଁକି ଏଇ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛୁ? ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଛାତ ଉପରେ ବୁଲୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି ତୁ ଯିବୁ ଯା ଘରକୁ, ସେଇଠି ଶୋଇବୁ ଯା ସେ ତା ସହିତ। ସେ କହିଲେ ନାଇଁ ଘରେ ସିଏ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତ ଅଛି କୋଉଠି ମୋ ପୁଅ? ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଅଛି। କହିଲେ ସିଏ ଶୋଇନାହିଁ, ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଅଛି? ତ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ତ ବହୁତ ଦୂର। ସେ କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଘର ଅଛି, ସେ ଘରରେ ଗୋଟେ ଦୀପଟା ଜଳୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଦୀପଟା ଯଦି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ ଲିଭିଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ଭାଇମାନେ ଆମର ଦାଦାମାନେ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯାଇଥିବେ, ଫେରିଲା ବେଳକୁ 12ଟା 1 2ଟା ହେଇଯାଉଛି, ମା ମାନେ ଖାଇ ପିଇକିନା ଶୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ମା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଗିକିନା ଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ମାଣ୍ଡବୀ ଜଗିକିନା ରହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାମୀ ଶୋଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି କେତେ। ଆମେ ରାମାୟଣରୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ କଥା ଶିଖୁଣିବା। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟା ଶୁଣିଲା ପରେ କହିଲେ ତୁ ଯାଇକରି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ ରହିଲୁନି। ସେତେବେଳେ ମାଣ୍ଡବୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମା ସେ ସୀତା ମା ତ ଘରେ ନାହାନ୍ତି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ତିନିଟା ମା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେମିତି କୌଣସି ଅବହେଳା ନ ହୁଏ ସେବା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁମର। ଏମିତି ବୋହୂ କ'ଣ ଆଜି ମିଳିବେ? ଆଜି ତ ଗୃହଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି, ଖଣ୍ଡା ତଲୁଆର ଉଠି ଯାଉଛି, ଡାଇଭର୍ସ କେସ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ବୋଲିକିରି ମାନୁଥିଲେ। ସେଇପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଭାଗବତରେ ମାତୃଦେବ ଭବ, ପିତୃଦେବ ଭବ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବ ଭବ, ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ତାହେଲେ ମା ବାପାକୁ ଯିଏ ଭଗବାନ ମାନେ ନା, ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ସିଏ ମତେ ବି ମାନେ ନା। ଯେତେ ଭଗବାନ ପୂଜା କର, ଯେତେ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କର, ମା ବାପାକୁ ଯିଏ ମାନେ ନା ତା ପୂଜା କେହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ବି ପାଆନ୍ତିନି। ପୁଣି ଗଲେ ସେଇ ତିନି ମା ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଭରତଙ୍କୁ ଶୁଏଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଉଁସି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ଭାଇ କ'ଣ ମିଳିବେ? ଆଜି ତ ଭାଇ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସାନ ଭାଇ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ଶୁଏଇ ଦଉଛି। ତ ଯାହା ବି ହଉ ସମୟ ତ ହେଇଯାଇଛି ଠାକୁରଙ୍କର କଥା। ଆଜି ଲୀଳା କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲି ନାହିଁ ଯେ ଦାଦା କହିଦେଲେ ଯେ ଇଷ୍ଟବୁଦ୍ଧି ବିଷୟରେ, ବିଧାନ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଯୋଉମାନେ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଅଛି, ସେଇ ରାଧାଙ୍କର ନାଁ ଆମେ ସବୁଦିନ ଜପ କରୁଛେ। ଠାକୁର ସେଇ ରାଧା ନାମଟା ହିଁ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଧା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଏଡ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସନାତନ ଧର୍ମଟାକୁ ପୁରା ଯଦି ପାଳନ କରୁଛି ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ, ମୁନି ଋଷି ମାନେ ଯାଉଥିଲେ, ଉଠିକିନା ଗାଧଉଥିଲେ, ଗାଧେଇ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଘ ଦଉଥିଲେ, ତାକୁ ତର୍ପଣ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଅର୍ଘ ଦେଇ ସେମାନେ ଆସି ତାଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଠାକୁର ଦେଇଦେଲେ, ଅଲଗା କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବା, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ବିଧାନଟାକୁ ଠିକ୍ ଜଣେ ଯଦି ପାଳନ କରେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏଇଟା ଏଇଠିରେ ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପଞ୍ଚମହାଜୀବ ନିଷ୍ଠିଭୂତ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଶତାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।